पुराने शहर के हसास इलाकों में आरएसएस कारकुन लाठियों के साथ मार्च कर रहे हैं। दुर्गा पूजा और दशहरा त्योहार के नाम पर ताकत का मुजाहरा देखने में आया। हालांकि पुलिस चौकस देखी गई, लेकिन लाल दरवाजा, छतरी नाका और मुगलपुरा पुलिस हदूद में 150 था 200 आरएसएस कारकुनों ने मुसल्लह होकर रैलियां निकाली। तेलंगाना मसले पर कांग्रेस के पास कोई डेडलाइन नहीं होती, लेकिन तेलंगाना अवाम के पास डेडलाइन मौजूद है। पार्टी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने यह बात कही। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी के बयान पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि जले पर नमक छिड़कने वाले बयानात हालात को मजीद पेचीदा बना देते हैं। इसीलिए सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो अवामी जज्बात को पेश नजर रखकर ही फिल्मों को मंजूरी दे। अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहे तो उसे तहलील कर देना चाहिए। कांग्रेस कायद कृष्णा मोहन राव ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुतालबा किया है कि एसटी, एससी, बीसी, खवातीन और अक़लियती कमीशनों में सदर और अरकान के तक़र्रुरात में अमल में लाए। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पसमानदा और पिछड़े तबक़ात के हुकूक़ के लिए कायम करदा कमीशन के कारकर्द ना होने की वजह से इन तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इन कमीशनों में तक़र्रुरात का अमल फौरी मुकम्मल किया जाए। नांदेड़ इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी पर मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात के लिए तिरुपति का एक वफ्द दारुसलाम पहुंचा। वफ्द में शामिल उमर बादशाह, जहीरुद्दीन, अलाउद्दीन और रियाजुद्दीन ने मजलिसी लीडर्स से मुलाकात करके उन्हें नांदेड़ बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस सिलसिले में कर्नाटक का भी एक वफ्द दारुसलाम पहुंचकर मजलिसी लीडरों से मुलाकात करते हुए मजलिस की शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह है कि नांदेड़ के बल्दी इंतखाबात में 11 मजलिसी उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं, जो शरद पवार की एनसीपी पार्टी के मुंतखबा उम्मीदवारों की तादाद के बराबर है। यराकुंटा, पहाड़ी शरीफ और शाहीन नगर के सैकड़ों नौजवान रैली की शक्ल में दारुसलाम पहुंचे और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी, अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज अहमद खान, अहमद बलाला, अफसर खान, मोहम्मद रियासत रसूल खान, मुअज्जम खान और अरकान कौंसिल की गुलपोशी करते हुए सदर मजलिस को नांदेड़ में कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। मोतमद उमूमी अहमद पाशा खादरी ने इस मौके पर कहा कि मजलिस ने इन इलाकों में करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम करवाए हैं और कहा कि जब कभी भी वहां अवाम को मसाइल का सामना हो दारुसलाम से रुजू करें। इस मौके पर सरगर्म मजलिसी कारकुनान अहमद सादी और हसन गालिब भी मौजूद थे। इसके अलावा पहाड़ी शरीफ के मोहम्मद जहांगीर खान भी मौजूद थे। शरीफ के इलाके में यराकुंटा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तिदाई के सुदूर मुतमद्दीन और सरगर्म कारकुनों का एक बहुत बड़ा काफिला आज दारुसलाम को आया। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपने पार्लियामेंट से मुलाकात किए, जिसमें वहाँ के शाहीन नगर के इंचार्ज हसन गालिब साहब और पहाड़ी शरीफ के इंचार्ज अहमद सादी साहब है। उनके साथ पूरे मजलिस के जितने लोग हमारे सुदूर मुतमद्दीन कारकुन या पूरे कसीर तादाद में दारुसलाम में आकर सदर मजलिस से भी मुलाकात किए और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कायद ऐवान मुखन्ना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी मुलाकात किए और दूसरे नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की गई। और एक बात कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में हम इलेक्शन में कामयाबी हासिल किए, तो इससे सोचना चाहिए हैदराबाद या हैदराबाद के अतराफ व अकनाफ में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शानदार कामयाबी हासिल कर सकती है। खुसूसन शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ, इन इलाकों में कोई भी किसी भी नौइयत के इलेक्शन हो दो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर भी कामयाबी हासिल करेगी। हम काम करते जा रहे हैं बावजूद इसके कि वहाँ पर मजलिस का एमएलए नहीं है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वहाँ पर काम के लिए आती है और काम करती है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है, एक बहुत बड़ी पानी की लाइन रायल कॉलोनी में नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर डाली गई है, जिसका अनक़रीब मैं वहाँ पर आप लोगों के साथ दौरा करके मुआयना करूँगा। काम चल रहा है। इस तरीके से शाहीन नगर और पहाड़ी शरीफ के कई इलाके हैं जहाँ पर हमारी कार्रवाई चल रही है। एमएलए नहीं रहने के बाद, एमपी नहीं रहने के बाद भी वहाँ पर कामों का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह बहुत सारे मसाइल को हम हल कराएंगे
اور آپ کے جتنے بھی تکالیف ہے ان تکالیف کو دور کرنے کی ہم برابر کوشش کریں گے. آج تک جتنے ترقیاتی کام ہوئے وہاں پر وہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کا رئیسو ہے, اس سے ہٹ کے کوئی کام وہاں پر نہیں ہوا. آج سالار ملت جب تک تھے انہوں کرائے, مجلس جب بھی رہی وہاں پر کام ہوتے رہے. آج بھی مجلس نہیں رہنے کے بعد بھی ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, اور بہت سارے کام وہاں پہ کرتے جائیں گے. آپ لوگوں کو ذرا کبھی بھی کسی قسم کی ضرورت پڑے آپ جماعت کو آواز دیجیے, جماعت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے. آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر اسلام دشمنی پر مبنی پروگراموں کی تیاری کے ذریعے مسلمانوں کی ایمان کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں. ایسے میں وقت کا تقاضا ہے کہ قابل اور مخلص علماء کی ٹیم تیار کیا جائے جو ان سازشوں کا مؤثر مقابلہ کر سکے. مولانا نے کہا کہ اخبارات, دینی رسائل اور ٹی وی چینلز بھی دعوت دین کا ایک ذریعہ ہے, لیکن جب تک علماء کی ٹیم تیار نہیں ہوگی تب تک ان ذرائع سے دینی خدمت انجام نہیں دی جا سکتی. لہذا امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اداروں کو مستحکم کرے جہاں سے علماء کی ٹیم تیار ہو گئی ہے. شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ نے کہا کہ جامعہ نظامیہ 141 سال سے متعین مقاصد کے ساتھ پوری آب و تاب سے کارکرد ہے. جامعہ اور اس سے ملحقہ مدارس میں 25,000 سے زائد طلباء زیر تعلیم ہیں جو مستقبل میں امت مسلمہ کی رہنمائی کا کام انجام دیں گے. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ اس قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی کے اخراجات کی تکمیل کے لیے چرم قربانی, صدقات و عطیات کے ذریعے ادارے کا تعاون کرے. مولانا محمد خواجہ شریف شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ نے مسلمانوں کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ چرم قربانی میں بے احتیاطی سے قربانی کا اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے, اس لیے مسلمان کسی بھی ادارے کو چرم دیتے ہوئے احتیاط سے کام لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات, آپ جانتے ہیں کہ آپ اسلام پر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر جو اعتراضات اور جو گستاخیاں کی جا رہی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. ان تمام گستاخیوں کا جواب, ان تمام دشمنوں کی سازش کا جواب نہ ہتھیار سے دیا جا سکتا ہے, نہ دولت سے دیا جا سکتا ہے, نہ حکومت سے دیا جا سکتا ہے. ان تمام اعتراضات کا جواب ان سے ہی دیا جا سکتا ہے. جب تک کہ ہم اپنی مذہب کی صداقت کو, حقیقت کو واضح نہ کریں اور اس کو قوموں کو نہ سمجھائیں, اس وقت تک یہ ہماری بات آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے لیے دینی مدارس کی اہمیت اور حفاظت بڑھ جاتی ہے. جامعہ نظامیہ اسی مقصد کے لیے قائم کیا گیا جو 140 سال سے خدمات انجام دے رہا ہے اور مسلمانوں کی مذہبی رہنمائی کا کام انجام دے رہا ہے اور دشمنوں کی سازشوں کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے. اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جامعہ نظامیہ ایک قومی ادارہ ہے, آپ کا ادارہ ہے, اس کو آپ اپنی ہر قسم کی اعانت سے مستحکم کریں اور اس موقع پر چرم قربانی سے اس کی اعانت فرمائیں اور اس کو مستحکم کریں تاکہ جامعہ اپنے خدمات کو اور وسیع تر بنا سکے اور قوم ملت کا اس میں فائدہ ہو سکے. اسلامک ہسٹری اینڈ ریسرچ کونسل کے تاریخ اسلام کے 1000 اجلاس کی تکمیل کی مسرت میں سٹی کنونشن سینٹر نامپلی میں تہنیتی تقریب منعقد کی گئی. یہ اجلاس ہفتہ واری سطح پر منعقد ہوتا ہے اور ڈاکٹر سید محمد حمید الدین قادری شرفی ریسرچ کونسل کے ڈائریکٹر ہیں. مولانا الحاج ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی سجادہ نشین گلبرگہ نے نگرانی کی. ڈاکٹر سید محمد حمید الدین قادری شرفی کی کثرت سے گلپوشی کی گئی. مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے ایک نومولود لڑکی کے علاج کے لیے تعاون کیا گیا. بتایا جاتا ہے کہ 25 دن کی ہاجرہ کے دل میں سوراخ تھا جس سے لڑکی کی زندگی کو خطرہ لاحق تھا. مجلس کی نمائندگی پر ہاجرہ کا نیلوفر دواخانے میں آپریشن کیا گیا اور اب وہ صحت مند ہے. ہاجرہ کے والدین نے مجلسی خدمات کے لیے اظہار تشکر کرتے ہوئے دارالسلام پہنچ کر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی اور معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری کی گلپوشی کی. اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ حبیب زین عارف بھی موجود تھے. لازارس ہاسپٹل کے انتظامیہ کی مبینہ لاپرواہی کی وجہ سے ایک خاتون فوت ہو گئی. متوفیہ خاتون کے بھائی نے میڈیا کو بتایا کہ کھمم کی رہنے والی 19 سالہ ہیملتا اپنے گھر میں گرنے کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئی تھی. اسے علاج کے لیے 10 اکتوبر کو مذکورہ دواخانہ لایا گیا جہاں باہر سے خریدا ہوا 24,000 روپے کا بلڈ چڑھانے کے باوجود
6,000 रुपए का राड भी लाने के लिए कहा गया। राड न लाने पर इसके ऑपरेशन को मुलतवी कर दिया गया, जबकि उसके पास आरोग्यश्री हेल्थ कार्ड मौजूद है। इलाज में ताखीर होने की वजह से हेमलता इतवार की सुबह फौत हो गई। मुतवफ़िया के वालिदैन ने सिलसिले में वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी, वज़ीर सेहत, कलेक्टर हैदराबाद, ST-SC कमीशन और माला हकोला कमीशन से तहरीरी शिकायत की है। पोनाचिंकला प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क के दौरान 3 अफराद गरकाब हो गए। बताया जाता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 तलबा अजय, मोहन और ज्योति हफ्ते की शाम मस्कूरा तालाब गए हुए थे। इतवार की सुबह उनकी लाशें पानी में तैरती हुई पाई गई, जिन्हें नलगुंडा पुलिस ने तालाब से बरामद करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। मिरियालगुड़ा वाक़े नलगुंडे में एक डिग्री कॉलेज की तालिबा ने एक दिल फेंक आशिक की हरासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि एक खातून हरिका के साथ भार्गव नामी एक नौजवान रोजाना छेड़छाड़ कर रहा था। इसकी हरासानी से मुतवफ़िया खातून ने अपने घर में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद से फिरक़ेवाराना फसादात और कर्फ्यू का खात्मा तेलुगुदेशम का कारनामा। पदयात्रा के दौरान चंद्रबाबू नायडू का दावा। तेलुगुदेशम दौर में हजारों किसानों की खुदकुशियों के बावजूद किसानों से चंद्रबाबू नायडू की हमदर्दी महज दिखावा। YS शर्मिला की तनकीद। चंचलगुड़े से अगवा करदा 4 साला शाहिद खान कलवाकुर्ती में दस्तयाब। मंदिर के पास बलि चढ़ाने की कोशिश का इंकशाफ। मिसरीगंज के साकिन 2 भाइयों रियाज और मुस्तफा का पटनचेरू में बेदर्दाना कत्ल। राजगोपाल और उसके साथियों पर शुबा। और पुतली बौली से मौजमजाही मार्केट जाने वाली सड़क पर खौफनाक सड़क हादसा। मोटरसाइकिल सवार जोड़ा हालात। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।